Sport, Popo Sport, Topo Sport, Topo Sport, Popo Sport, Popo Sport. سلام زخبركم تخطاتلتي على توزينا سبورت النهو سناي مكتتال كون لكم دماي منام مرحيت بريمير ليج انجليز زلا ارسنال عام تخلتشحن 25 طريا يكونتن بصبوق تفانياتا عام تخلتشحن 26 ون مبالعتها اتمثل زلا مخنياتو اب قداميت معلتنا اذا حدش عمت اتا اب جراء خوينا ناي دعل كلت عقود ناي بريمير ليج صمعا خيتروي كتعنقصات غواي زلا سيتي ناب ستاديوم اوف لايت كيدا كلت نطبي كتغحف سلسته عزبتا تمالي بحث طري مانشستر سيتي ناب ميدا ساندرلاند ستاديوم اوف لايت كتمصخلا اب قلت صوا بريمير ليج حدا ملختي كتسدد يا حسيبا نيرا انت خونا جن نصوتا انت عبللتن تدغاغام فتنتاتن تكايدتن صعرا ناوصيت كي تغيره بزي شطو بادو تفلاليا بحرق منفسيا ناب غزاته مليسام قدم خلت معلتي نيربعة بحد عوض تبلع لأستون فيلا أمزجيباز نبرت أرسنال كا أمسار سليدا بريمير ليج نيربعة نتبفل اللي كتنصف بغي علام بيب غارديولا أمسمر متكعتو هالاند فيل فودنن برناردو سيلفا نحطيتو بريان شيركن سافينيون كعصق فتر انتحسبه كسمر اللغن ايكالن تورنفن ديسيبلين استهانت أمسمر مكل خال ساندرلاند ننبس وكف متكعت سيتي كفشلوكي اليوم سيتي دحر مقابيت كل التشحن عسران كلتن اتزبز حشتو ترخبو عدل زنبرات صوتا ازقط من باريوم ستاستيكاو صبصابات زردوم عنا يدحر عرفت صوتا تراي عسر تغلطق اللعات نابلدات ساندرلاند انتفتنت نزز تلكوتا معصو ساندرلاند جن كتكفتو يكالتن ساندرلاند قزع لداتا تراي يكونتن عاسيا ابقل اواناتون حلاو لدا سيتي جان لوجي دناروما تبابو كرئي اقديداتو يام ستاديوم اوف لايت نعستر تصوتات بريمير ليج نساندرلاند سعرت كسكما زي مخالو دما اتزيد فرع دزاغانتا تبايلو كتصوع اخيل ولوم دقفت سيتي ولا كواغانتوم ابزقط امكلت نطب مطفا اباه انت زيبلوم مسبلوص بقعات مملاس رودريغن قال حيزوم نغزوم كخدو اخيل وميوم اتود 29 عمت تصاطاي نميدا مساتو نتاغانتا روي لوط خبرلا ترايوم 58 غزي كعسخ قبل مخالو نتتكيو زاتو نيكو غونزاليز بتماساسال ناي صوتا دقايق ب400 تاويت يقدموم صعرو نفس 3 نطب انت زي تلوطن اتانكم مشت استعوتت أرسنال تراي انتخونتن رودريغن نسيتي كهباز خل ندادي أري انت تبحله أغانون يكونن غارديولا كم قدمو بزح عدلات مفتار شتون ممزغاب كا بتعقست مصباي زبل امر حيزياتيوم دعرت قطمون بزح غزي اوشت صندوق انصار غانتانا اتينا غن شتو زي ممزغابنا مستيرو كبلي تسميعم ازناي تمالي ناي بادو صيت نسيتي نحرادو كبلوكي اليوم اذا غانتانا بزغطم كتاتخلا ابشمون تستفرالي صوتاتات عوتا مزغيبا يمصيام ازغيا دما ابورقت بساندرلاند دوكبل تثبيت ناي بزحات ينبرن ولا كوان صوتان تعبللتو كتعود زي مخالاغن سنا امراو ترغم اللو ام محدرا كعس اجرن سنا امراو وددرن نزنبركا عبللا ناوصيت كتقيرون تداخيلكا امنتي زحنصلكا بفلاي كتعوتلو ابزنبركا قطم نزخت كبرون تزيكيلكا جن ربشان تسفا مقراص يزسعب ازوصي دما اب قلت صوا بريمير ليج زهلو صلوا اقاليلكا زرئ يكونن ارسنال ابلعل استون فيلا زمزغبتو اگدا سعوت مز سيتي ناب ساندرلاند خينا نطب زطفاتو ناي غارديولا سراويت ابصاط خمزاتو رديوم ارسنال ابز حلفه غزي مسيت زنبرا ناي نطب فللي مصببه اب تصاوتا فطيرو زنبرا صاطن عوت ام مزغاب تحلفو زنبرت مستناخل تعزيمنا ينا حججن زي كميدا وصا خرق خلو نفسي تستغير يزمسل زي كم كالوت ليغات ولا كوا بريمير ليج انجليز بصيحو بزلو تورادارنت ني 4 نطب فللي كم وسان نجر زي انتخونه عب ترغم يبلون يلكا زحلف غنا يكونن فرق ناي زوددر تريفلو بزلو غزي نفس وكف تطف نطبي واغا لوا انتو حدا ارسنال سيتت مال نطب مطفا شتح انت بلت مدغفتا ويكا سبوندا رخيبا ابلع مودادرتا سنا امراو بلج اللوا كمون بزي تصاوتا النقيايرت كتصاوت بايتا اتاتي حك بحالي كاليوم
እዚ ድማ ኣብ ጽዑቕ ጸወታ ዘለዎ ወርሒ ጥሪ ኣገዳሲ ቀመም ምዃኑ እዩ ዝእመነሉ። ኣርሰናል ምስ ዘለዋ ጽቡቕ ቆመና ናይ 4 ነጥቢ ፍልልይ ከተንጽፍ ምኽኣላ ብሲቲ ካብ ምቕዳም ይኹን ማዕረ ምዃን ወፂኣላ። ኣብ ዝቕጽል ጸወታታት ዋላ እውን ሓንሳብ እንተተሰዓረት ንሲቲ መሪሕነት ኣይተረክባን እያ። ሲቲ ትማሊ ንመስመር ምክልኻል ሳንደርላንድ ክትሰብሮ ዘይምኽኣላ ኣብ ዝቕጽል ኣንጻር መጋጥምታ ኣብ ወሳኒ ጸወታ እንታይ ዓይነት ታክቲክ ተጠቒመን ንመጥቃዕቲ ታጋንታ ከም ክንኦ ይኽእላ እውን ስእሊ ዝህብ እዩ ነይሩ። ቅልስ ጽዋእ ፕሪምየር ሊግ ናይ ቁጽሪ ውድድር ጥራይ ኣይኮነን ናይ ርእሰ ምትእምማን ቅልስ እውን ምዃኑ እዮም ነዚ ውድድር ከመጻብዕቲ ኢዶም ዝፈልጡ ወኪላታት ኩዕሶ እግሪ ዘብርሁ። እዛ ኣምር ከዓ ድሕሪ ትማሊ ምሸት ናብ ኣርሰናል ዝዘበለ እዩ ዝመስል ዘሎ። ሚዛናውነት ዘለዎ መጥቃዕቲ ምስ ብሉፅ መስመር ምክልኻል ድማ እዛ ዓመተ ስፖርት ናይ ኣርሰናል ወቕቲ እናመሰለ ይመጽእ ኣሎ። ዳርጋ ኩሎም ተጻወትታ ቀጻልነት ዘለዎ ብሉፅ ብቕዓት የንጸባርቑ ብምህላዎም ድማ ኣርሰናል ኣብ ልዕሊ ሲቲ ናይ ነጥቢ ፍልልይ ጥራይ ዘይኮነት ናይ ስነ ኣእምሮ ብልጫውን ከም ዘንጸፈት እዩ ዝሕበር። ብሕጂ ነዘን ክልተ ጋንታታት እንታይ ዝጽበየን ዘሎ እንተዳኢልና ኣርሰናል ናብ በርንማውስ ከይዳ ክትጻወት ከላ ሲቲ ከዓ ናብ ቸልሲ ከይዳ ክትጻወት። ኣርሰናል ዋላ እኳ ናይ ሻምፒዮንስ ሊግ ካራባኦ ካፕን ኤፍኤ ካፕን ጸወታታት እውን ኣብ ቅድሚኣ እንተሃለዋ እቲ ዝያዳ ትኹረት ትህቦ ግን ፕሪምየር ሊግ ምዃኑ ዘማትእ የብሉን። ኣርሰናል ድሕሪ ናይ በርንማውስ ጸወታ ኣብ ኤምሬትስ ስታዲየም ንሊቨርፑል እያ ክትእንግዳ። ዋላ እኳ ሊቨርፑል ኣብ ጽቡቕ ቆመና ዘየላ ጋንታ ትኹን እዚ ርክብ ናይ ዘን ጋንታታት ግን ከም ቀሊል ጸወታ ዝቑጸር ኣይኮነን። ድሕሪ 9 መዓልትታት ናይ ጸወታ ናብ ፎረስት ከይዳ ምስ ተጻወተት ድማ ንማንቸስተር ዩናይትድ ክትዕድማ እያ። ኣርሰናል ናይ ዝወርሒ ጸወታኣ ናብ ሊድስ ከይዳ እያ ትውድኦም። ሲቲ ንቸልሲ ብዘያ ስልጣነ ትረኽባ ምዃና ከም ብልጫ ክትቆጽሮ ትኽእል እያ። ኣብ ሜዳኣ ኣንጻር ብራይተን ድሕሪ ምግጣማ ድማ ናይ ከተማ ማንቸስተር ናይ ደርቢ ጸወታ ኣለዋ። ናይ ወልቭስን ናይ ቶተንሃምን ጸወታ ከም ቀሊል ክትወስዶ ትኽእል እኳ እንተኾነት ቶተንሃም ግን ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ንጋርዲዮላ ሽግር ክትፈጥር ጸንሐት ጋንታ ምዃና ኣይዝንጋዕን። ጽባሕ ቀዳም ኣገደስቲ ጸወታታት ፕሪምየር ሊግ ኣብ ዝህልውሉ ኣሰልጠንቲ ዝተፈላለዩ መግለጽታት ሂቦም ኣለዉ። ኣሰልጣኒ ኣርሰናል ሚኬል ኣርቴታ ጽባሕ ቀዳም ኣንጻር በርንማውዝ ንዝህልዎም ጸወታ ኣመልኪቱ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለጺ ድማ ይስዕብ። ሓድሽ መጉዳእቲ ተጻወትቲ ኣሎ ድዩ ድሕሪ ናይ ሰሉስ ጸወታኹም? የብልናን። ክሳብ ሕጂ ልምምድ ኣይገበርናን ዘለና። ሎሚኣ ቀዳመይቲ ናይ ልምምድ መዓልትና ኩሎም እቶም ኣንጻር ቪላ ዝተጻወቱ ኣለዉ። ድሕሪ እዚ ልምምድ ዘጋጥም ግን ኣይፈልጥን። ኣብዚ ሰሙን ብዛዕባ መጉዳእቲ ዴክላን ራይስ ብዙሕ መግለጺታት ሂብካ ነርካ። ሕበጡ ዘሊቑ ዶ? ጽባሕ ቀዳም ናይ ምስላፍ ዕድል ኣለዎ ዶ? ዛጊት ኣይዘለቐሉን ዘሎ። ሎሚ ኣብ ልምምድ እንታይ ምዕባለ ምጽኢሎ ክንሪኦ ኢና። ናይ ጽባሕ ቀዳም ጸወታ ግን ክቕልጥፎ እዩ ኣይክህሉን እዩ። ከም ካላፊዮርን ሞስኬራን ዝኣመሰሉ ኸ እዞም ክልተ ተጻወትቲ እውን የለውን። ጋብርኤል ጀሱስ ሸቶ ብምዝጋብ ምስ ቆመንኡ ተመሊሱ ኣሎ። ካይ ሃቨርትዝ እውን ናብ መሳርዕካ ተጸንቢሩ ኣሎ። ኣብ መስመር መጥቃዕትኻ ናይ ምርጫ ነውፂ ይፈጥረልካ ኣሎ ዶ? ከምዚ ዓይነት ኣማራጺታት ክህልወና ዓብ ብልጫ እዩ። ከምዚ ዓይነት ኣጋጣሚታት ኣይጸንሐናን። እቲ ብጽቡቕ ቆመና ዘሎ ዝበለጸ ተጻዋታይ ድማ ክንመርጽ ኢና። ኣንጻር በርንማውዝ ኢኹም ክትገጥሙ ዝሓለፈ ወቕቲ ርክብኩም ነጥቢ መቐይሮ እዩ ነይሩ። ምኽንያቱ ቀዳመይቲ ናይቲ ወቕቲ ስዕረትኩም ክነብር ከሎ ካብተን ኣብ ሙሉእ ወቕቲ ዝወሰድኩመን 6 ቀያሕ ካርድ ከዓ ሳልሰይቲ ቀያሕ ካርድ ዝወሰድኩምላ እዩ ነይሩ። ዛጊት ግን ዝኾነ ቀይሕ ካርድ ኣይተረኣየኩምን ሎም ዓመት። ብዲስፕሊን ተጻወትካ ዕጉብ ዲኻ? ብርግጽ 11 ተጻወትካ ኣብ ሜዳ ክህልው ኣገዳሲ ነገር እዩ። ዝሓለፈ ዓመት እዚ ረኸብናዮን። ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ክልተ ርክብና ኢና ብበርንማውዝ ተሳዒርና። ብኩሉ ኩርናዕ ዘሸግሩኻ ጋንታ እዮም። ስለዚ ናይ ጽባሕ ጸወታ ክሳብ ክንደይ ከቢድ ምዃኑ ይርዳኣና እዩ። መስርሕ ምስግጋር ተኸፊቱ ኣሎ። ንነዊሕ ዝዓለመ መስርሕ ዲኻ ክትክተል ወይስ ብልቓሕ መጺኡ ገለ ሃጓፋት ዝዓብስ እውን ትደሊ ኢኻ? ንኹሉ ኣማራጺታት ክፉታት ኢና። መፍትሒ ዘምጽእ ጥራይ ይኹን እምበር ናይ ነዊሕ ማእከላይን ሓጺርን መደባት የሰርዕ። ኣብ ዝመጽእ ሰሙናት እንታይ ዜናታት ክንሰምዕ ኢና ክንጽበይ ኢና። እቲ ቁኑዕ ዝበልናዮ ስጉምቲ ድማ ክንወስድ ኢና። ኣሰልጣኒ ቸልሲ ኤንዞ ማሬስካ ካብ መዝነቱ ተኣሊሎ። እዚ ውሳነ ኣገሪምካ ዶ? ንማሬስካ ከም ሰብ ይኹን ከም ኣሰልጣኒ ፈትወየ። ኣብ ቸልሲ ዝሰርሖ ዕዮ ድማ ዓብ ምዃኑ እዩ ዝርዳእኒ። ኪኑ ጽቡቕ ዕድል ግን ዝብሎ የብለይን። ብ4 ነጥቢ ፍልልይ ኣብ መሪሕነት ኣለኹም
እሞኻ አንጻር ቪላ ምስ ብሉጽ ጸወታ ኢኹም ዓወታ መዝጊብኩም ሙድ ናይ ጋንታኹም ከመይ ኣሎ አንጻር ብልጽቲ ጋንታ ምዕዋት ዝፈጥሮ ጽቡቕ ስምዒት ፍሉጥ እዩ ሕጂ ግን አንጻር በርንማውዝ ኢና ንሓስብ ዘለና ናይ ጽባሕ ጸወታ ክሳብ ክንደይ ከቢድ ከም ዝኸውን ስለ ንፈልጦ ኣቓልቦና ኣብኡ እዩ ዘሎ ክሳብ ክንደይ ድዩ ከቢድ እዚ ናይ በርንማውዝ ጸወታ ንናይ ዝሓለፈ ክልተ ርክባትና ርኢኻ ቀሊል ከም ዘይከውን ርጉጽ እዩ ንኣሰልጣኒ እታ ጋንታ አንዶኒ ራዮላ ኣጸቢቐ እየ ዝፈልጦ ዝለዓለ ክብረት ኣለኒ ንኹሉ ናይ ዘወቕቲ ግጥማት እታ ጋንታ ተዓዚበ እየ ክሳብ ክንደይ ኣሸገርትን ብኸመይ ሸቶ የመዝግቡለውን ድማ ቀለልቲ ይገብሮምን ኣብ ቅድሚት ዝለዓለ ተራ ዝፃወተልካ ዘሎ ትሮሳርድ እዩ እቲ ዝበዝሐ ኣብ ዘመዝገብኩሞም ሸቶታት ተራ ተፃዊቱ ዘለውን ንሱ እዩ ክሳብ ክንደይ ተመሲጥካ ኣለኻ ቀጻልነት ዘለዎን ቅዋምን ብቕዓቱ ኣዝዩ ዘገርም እንተኾነ ግን ኩሎም ኣብ ቅድሚት ዘለዉ ተፃወትቲ ዛጊት ገይሮሞ ብዘለዎ ኣበርክቶ ዕጉብ እየ ቀዲሞም ዝስለፉ ይኹኑ ተቐይሮም ዝኣትዉ እዚ ድማ እዩ ዘድልየና ዘሎ እሞዞም ኣጥቃዕትኻ ቀዲምካ ናይ ምስላፍ ሸውሃቶም ከመይ እዩ ዘሎ ግድን እዩ ኩሉ ክጅምር ክደሊ እንተኾነ ግን ሎሚ ዓመት ኣመሓይሽናዮ ዘለና ነገር እቲ ተቐይሩ ዝኣቱ ተፃዋታይ ዝገብሮ ለውጢ እዩ 4 ነጥቢ ፍልልይ ጌርካ ናብ ካልኣይ ዓመት ናይ ዘወቕቲ ክትኣቱ ሓሲብካ ዶ ነርካ ኣብቲ ክንህልዎ ዘለና ኢና ዘለና ብዘለናያ ደረጃ ድማ ዕጉባት ኢና ከነመሓይሾ ዘለና ነገር ኣሎ ኣብ ቀዳሚት ጸወታ ናይ ዝሓድሽ ዓመት ድማ በፂሕና ኣለና አንጻርዛ ንኹለን መጋጥምታ 3 ነጥቢ ክወስዳ ኣሸጋሪ ዝኾነት በርንማውዝ ኢና ትንራኸብ ክልተ ግዜ ጥራይኻ ዛጊት ተሳዒርካ ዘለኻ እዚ ዓይነት ቀጻልነት ናብ ዋንጫ ዝወስድ ድዩ ንሱ ይብልካ እንተኾነ ግን ኣብ መጀመርያ ጥሪ ኢና ዘለና ገና 5 ወርሕብ ቅድሜና ኣሎ ብዙሕ ዝጽበየና ነገር ድማ ኣሎ ሓደ ተጻዋታይ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታ ክጻወት ምኽኣል ናይ ሓደ ቦታ ማስተር ከይከውን ከም ዝዕንቅጾ ይንገር እዩ ዴክላን ራይስ ከዓ ኣብ ብዙሕ ቦታታት ይስለፍ ኣሎ ናይ ባለንዲኦር ተጻዋታይ እናተባህለ ንውልቁ እዚ ክጸልዎ ይክእል እንዶ ንዕኡ ንደቂ ጋንቱ ይኹን ነዛ ጋንታ ጽቡቕ ነገር እዩ ሓደ ተጻዋታይ ናይ ኩሉ ቦታ ኣኻእሎ ክህልዎ ድማ ከም ኣወንታዊ እየ ዝሪኦ ነዛ ጋንታ ድማ ዓብ ሓገዝ ምዃኑ እየ ዝኣምን እዚ ተጻዋታይ ኣብቲ ናይ ብራይተን ግጥም ጸገም ምስ ኣጋጠሞ ኣብ ክንዲ ጸወታ ዝቕጽል ከቋርጽ ነይርዎ ዝብል ርኢቶ ኣሎ እንታይ እዩ መልስኻ ከምኡ ይኮነን ክውድኦ ዘኽእል ዓቕሚ ነይርዎ እዩ ሓደ ግዜ ከምዚ ዓይነት ነገራት ንቡር እዩ ረሲንካ ስለ ዘለኻ ይርዳእካን እዩ ጸኒሑ እዩ ኣካላትካ ግብረ መልሲ ዝህብ ናይ ራይስካ ልዕሊ እቲ ዝተጸበናዮ ግብረ መልሲ ሂቡ ኣብዚ ከም ዘለናዮ ድማ ወዲቕና ብዛዕባ ትሮሳርድ ሓደ ነገር ክሓተካ ኣብዚ ወቕቲ ብቕዓቱ ወሲኹሎ ዶ ትብል ንዓይ ብዝመስለኒ ብቕዓቱ ልዒሉ ኣሎ ኣዝዩ በሊሕ ተጻዋታይ እዩ ኣብዚ እዋን እቲ ዝለዓለ ብስለቱ ረኺቡሎ ርእሰ ምትእምማን እውን ወሲኹሎ ኣዝዩ ኣገዳሲ ተጻዋታይ ንዓና ኣርሰናል ኣብ ሓድሽ ዓመት ኣብ ሰሌዳ ፕሪምየር ሊግ ኣብ ቅድሚት ምስ ትስራዕ ዋንጫ ከም ዘይትወስድ ዘረድኡ ስታስቲካዊ ሓበሬታታት ኣለዉ 5 እዋናት እውን ከምኡ ይጋጢሙ ብዛዕባ እዚ ተሓስብ ዶ ፍጹም ኣይሓስብኒ ንስበሮ ጥራይ ነዚ ንሱ ዲቲ ዕላማኹም ብንጹር ንሱ እዩ ተጻወትካ ኸ ነዚ ስታስቲክስ ጌጋ ምዃኑ ከእምኑ ክሳብ ክንደዮም ተዳልዮም ዘለዉ ኣብ ነፍሲ ወከፍ መዓልቲ ዝገብርዎ ዘለዉ እዚ መልእኽቲ እዩ ዘመሓላልፍ ድሌቶም ክትርኢ ዘጸግም ኣይኮነን ናይ 5 ወርሒ ጉዕዞ ይጽበዮም ኣሎ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ድማ ነዚ እናደለዩ ዝጓዓዙ ዘለዉ ናብ ኢትሓድ ክኸይድ ተቃሪቡ ከም ዘሎ ዝእመነሉ አንቶኒ ሰመንዮ ናብ ኢትሓድ ቅድሚ ምኻዱ ኣብ ገማግም ባሕሪ በርንማውዝ ከም ዝተጠመቐ ተፈሊጡ እዚ ወዲ 25 ዓመት ዋጋ 65 ሚልዮን ፓውንድ ተጻዋታይ ኣብቲ ናይ ኢንስታግራም ሕሳቡ ዘስፈሮ ጽሑፍ እዚ ስእሊ ብልክዕ ነቲ መወዳእታ ዘይብሉ ፍቕሪ ዝገልጽ ኣይኮነን ኣምላኽ ስለ ሓለዋኻ ባርኾትካን ኣብ ህይወተይ ንዝዓየኻዮ ስራሕን የመስግነካ ክብል እዩ ምስ ናይ ጥምቀቱ ቪድዮ ሰኒ ጽሒፉ ሰመንዮ ኣብቲ ጻዕዳ ማልያን ጸሊም ስረን ወዲዩ ኣብ ማይ ዝጠለቐሉ ግዜ ናብ ሰማይ ብምጥማት ፍሽኽ ክብል እዩ ተራእዩ ጋናዊ ሰመንዮ ናይ ወርሒ ጥሪ መስርሕ ምስጋር ተጻወተ ተኸፊቱ ብምህላው ናብ ኢትሓድ ተቐላጢፉ ክኸይድ ትጽቢት እኳ እንተነበረ በርንማውዝ ግን አንጻር ኣርሰናል ክትጥቀመሉ ብምድላያ እቲ መስርሕ ክውዳእ ከም ዘይከኣለ እዩ ዝንገር
ኮል ፓልመር ምስ ካልኦት 15 ደቂ ጋንቱ ብምዃን ብሃንደበታዊ ምስጓጋ ስልጣኒኦም ኤንዞ ማሬስካ ዝኾነ መልእኽቲ ኣብ ዘይሰደድሉ 8 ተጻወትቲ ታጋንታ ግን ነቲ ስልጣኒ ናይ ድሓንኩን መልእኽቲ ልኢኾም ኣለዉ ኣብ ውሽጢ 24 ሰዓታት ድማ እዞም 8 ተጻወትቲ ጥራዮም መልሲ ሂቦም ዘለዉ ኤንዞ ፈርናንደስ ንኹሉ ዝገበርካልና ኣይርስዖኔ ካባኻ ብዙሕ ተማሂረ ክሳዕ ዘይክእል ክልተ ወናጩ ብሓንሳብ ወሲድና ኢና ጽቡቕ ዕድል ድማ ይምነየልካ ክብሎ ከሎ ሓላው ልዳታ ጋንታ ሮበርት ሳንቸስ ከዓ ኣብ መንጎና ዝተማቐልናዮ እምነትን ተዘክሮን ንኹሉ ግዜ ኣይርስዖኔ ጽቡቕ ዕድል ክብል ጽሒፉሎም بحبار نعوت وانشا كلبات عالم እናጽንበሉ ስእሊ ገይሩ ናይ ድሓንኩን መልእኽቲ ዝሰደደ ኩኩሬላዩ ንሱን ካብ ቀዳሚት ዕለት ክሳዕ መወዳእታ ንዝገበርካዮ ኣይርስዖን እየ ክብል ይጽሒፎም ፔድሮ ናቶ ሞይሰስ ካይሴዶ ትራቫ ቻሎባ እውን ካልኦት ነዚ ስልጣኒ ድሓንኩን ዝበልዎ እዮም ካልኦት ፖል ፓልመር ዝርከቦም 15 ተጻወትቲ ግን ዛጊት ዝኾነ ርእይቶ ይሃቡን ዘለዉ ተጻወትቲ ቸልሲ ሎሚ ናብ ቦታ ልምምድ መጺኦም ብዝያ ስልጣኒ ኣንጻር ሲቲ ኣብ ስታድየም ኢትሓድ ንምግጣም ልምምድ ከም ዘካየዱ ተፈሊጡሎም ክቡራት ተኸታተልቲ ነዚ ዕለት ዘዳለኽዎ ትሕዝቶ ዝፈጺመለኹ ስለምክትታልኩም ብልቢ የመስግን ሰላም ወሰናይ ንኹልና Sport, 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 sport,